बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे रूटीन में तो हम खबरें देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अहम मौज़ूआत होते हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपके इल्म और मालूमात में इजाफ़ा हो। नाज़रीन मोहतरम, स्पेन के महकमा ट्रैफिक DGT ने 21 मार्च से ट्रैफिक कवानीन में कुछ तब्दीलियां की हैं और आज मैं उसके बारे में आपको जो है वो आगाह करूंगा कि वो तब्दीलियां क्या हुई हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम मसला वो ये है कि बार्सिलोना के अंदर जो इन्होंने एक जोन कायम किया था कि जो कम आलूदगी वाला और ज़्यादा आलूदगी वाला, यानी ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ियाँ जो है वो शहर में दाखिल नहीं हो सकती, या फलां सन के तक का जो मॉडल की गाड़ियाँ हैं वो बार्सिलोना के अंदर जो है वो नहीं आ सकती। तो इस ज़मन में यहाँ की जो कतालान सुपीरियर कोर्ट ने है इस जो है किस्म के ज़ाब्ते को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हर किस्म की गाड़ी जो है वो शहर में दाखिल हो सकती है। अभी इसके ऊपर जो है वो बहुत ले दे हो रही है और बार्सिलोना की जो बल्दिया है, कॉरपोरेशन है, उसने जो है इस ज़िमन में ऐलान किया है कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये जो है ये आलूदगी शहर में कम करने के लिए जो है ये सारी तदबीर की थी, लेकिन वो कतालान सुपीरियर कोर्ट के जो है हुक्म के साथ ही वो जो है वो ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद आते हैं हम असल मौजू की तरफ कि आज तब्दीलियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि ये तब्दीलियाँ जो की जा रही हैं ये है कि ट्रैफिक के हादसात को जो है वो कम से कम किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक के हादसात जो है वो करीबन मामूल बन गया है कि बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो जिसकी वजह से ये पाबंदियां जो है और ये तब्दीलियां जो है ये की गई हैं और ये कहा गया है कि 2050 तक हम जो है वो सड़कों पर होने वाली अमवात के हिस्से को 0 तक लाना चाहते हैं, यानी कि 0 करना चाहते हैं कि कोई भी डेथ जो है वो ट्रैफिक हादसे के अंदर ना हो। और ये जो है ये अगर तब्दीलियां जो की गई हैं, अगर आप इसके ऊपर अमल नहीं करते तो ये भी हो सकता है कि आप अपने पॉइंट्स कटवा कर जो है वो अपने लाइसेंस से भी महरूम हो सकें। और जो यूरोप में रहते हैं उनको वो मालूम है कि यूरोप में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है कि जो इंसान के पास होती है, जिसकी वजह से इंसान के ऊपर जो है रोज़गार के भी बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर वो कुछ गलतियां करेगा तो जाहिर बात है कि उसके नतीजे में अगर वो चला जाएगा तो बहुत ही दुख की बात है और इसका हसूल दोबारा से जो है वो बहुत ही कठिन हो जाता है इंसानों के लिए। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो सबसे पहले तब्दीली या जो सबसे पहले कानून लागू किया गया है वो ये है कि अगर आपने यानी दौरान ड्राइविंग फ़ोन जो है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ और चाहे आप उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है वो कॉल नहीं सुन रहे, ना कोई मैसेज देख रहे हैं, लेकिन वो आपके हाथ में मौजूद है, तो इस पर भी आपके ड्राइविंग के लाइसेंस के 6 पॉइंट्स कर सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, यानी कि आप जो है वो टेलीफोन को हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। तो लिहाजा सुनना तो उसका कुजा दूर की बात है, उसका जो है मैसेजिंग करना वो उससे भी ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ और वो रेडार या जो है वो पुलिस वाले की नज़र पे आ गया है तो आपके जो है वो 6 पॉइंट जो है वो इस सूरत में कर सकते हैं कि आपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ था। आप सिर्फ मोबाइल को दौरान ड्राइविंग ब्लूटूथ के ज़रिए से या हैंड फ्री डिवाइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप उस पर जो है वो कॉल सुन सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ब्लूटूथ जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से अब इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ये मेरे आपके पीछे नज़र आ रहा है, ये जो है हम रेडा जिसे कहते थे, ये जो है यहाँ पर एक नई ईजाद है और ये नई ईजाद जो है इसने भी जो है वो ट्रैफिक के मसाइल के अंदर काफ़ी बढ़ावा दिया है। अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसको आपको फुटपाथ पर चलाने की इजाज़त नहीं होगी और अगर आप फुटपाथ पर चलाएंगे तो आपका जाहिर बात है कि जुर्माना होगा। और उसके अलावा जो शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए जाते हैं उनके लिए अब यह है कि ड्राइवर के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करे। अगर वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेगा तब भी वो जो है वो कानून और ज़ाब्ते की जद में आ जाएगा। इसी तरह से नाबालगों या अंडर एज को स्कूटर चलाते हुए या किसी भी किस्म की गाड़ी जिसको उनके चलाने की इजाज़त है, चलाते वक्त शराब का लेवल यानी कि जो अल्कोहल का लेवल जो है उसका लेवल जो है वो 0 होना चाहिए। उसके मामले में बिल्कुल कोई किसी किस्म की गुंजाइश जो है वो नहीं छोड़ी गई है। ये जो है बात अंडर एज लोगों की बात हो रही है कि जो टीन एज लोग जो है गाड़ी चलाते हैं और वो गाड़ियां कि जिनकी उनको चलाने की इजाज़त है, तो उसके दौरान अगर वो जो है वो शराब नोशी करते हैं तो बहुत ही गंभीर जुर्म होगा, लेकिन उसके लिए जो है वो लेवल 0 रखा गया है। साइकिल और मोटरसाइकिल सवार को महफूज बनाने के लिए भी एक अहम कदम उठाया गया है, क्योंकि अक्सर मोटरसाइकिल सवार जो है वो हादसात का शिकार हो जाते हैं, साइकिल वाले भी। तो उसके ज़िम्मन में ये कहा गया कि साइकिल को ओवरटेक करते वक्त
جو ہے گاڑی کے ڈرائیور کو جو ہے وہ 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا ضروری ہوگا. سائیکل اور گاڑی کے درمیان جو ہے وہ 1.5 میٹر کا فاصلہ ہوگا تو وہ اس کو اوورٹیک کر سکے گا. اور یہ ہے کہ اگر سڑک جو ہے وہ زیادہ لین کی ہے تو وہ لین کو جو ہے وہ کراس کر کے دوسری لین میں بھی جا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کراس کرے گا. اور اگر وہ اس طرح سے سائیکل اور موٹر سائیکل کے درمیان جو فاصلہ دیا گیا ہے اگر وہ اس کو برقرار نہیں رکھتا ہے تو اس کے ڈرائیونگ لائسنس کے بھی 6 پوائنٹ کٹ سکتے ہیں اور کٹ جائیں گے. کنونشنل روڈ پر اوورٹیکنگ کے لیے 20 کلومیٹر سپیڈ کے مارجن کو ختم کر دیا گیا ہے. جب ڈرائیور کو اوورٹیک کرنا ہے تو وہ سڑک پر قائم کردہ حدود کا خیال رکھے گا. اسی طرح سے گاڑی کے اندر ریڈار ڈیٹیکٹر رکھنا منع ہے سوائے گوگل میپس یا دیگر نیویگیشن سسٹم کے جو سڑک کے پر فکسڈ ریڈار کی موجودگی سے خبردار کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے الگ سے آپ نے اگر کوئی رکھا ہوگا تو وہ جو ہے وہ رکھنا منع ہے. جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. ڈرائیونگ کے دوران آپ کا غیر مہذب رویہ بھی آپ کے لائسنس کو ختم کرنے یا لائسنس کے پوائنٹس کو کم کرنے یا کسی بھی سزا کا موجب ہو سکتا ہے. اگر سڑک پر آپ نے اشیاء پھینک دی، کوڑا پھینک دیا یا ایسی کوئی چیز پھینک دی کہ جس سے آگ جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے یا کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے تو آپ پر بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے اور آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے پوائنٹس 4 سے 6 تک کٹ سکتے ہیں. معذور افراد کی پارکنگ پر گاڑی پارک کرنے پر آپ کے لائسنس کے 3 پوائنٹ کٹ جائیں گے. موٹر سائیکل لین پر گاڑی روکنا اور پارک کرنا بھی منع ہے. اسی طرح سے سیٹ بیلٹ نہ لگانے والے، گاڑیوں کے اندر عموماً جو ہے وہ لاپرواہی انسان کرتا ہے اور سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا، اور اسی طرح سے موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ نہیں پہنتا ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کے لیے جو گاڑی کے اندر سہولت موجود ہوتی ہے اگر وہ اس کو اویل نہیں کرتا ہے تو آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے 4 پوائنٹس جو ہے وہ کاٹ لیے جائیں گے. یعنی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیٹ بیلٹ لگا کر بیٹھنا، ہیلمٹ جو ہے وہ اگر موٹر سائیکل آپ چلا رہے ہیں یا الیکٹرک سکوٹر چلا رہے ہیں، موپڈ چلا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں. اسی طرح سے چائلڈ پروٹیکشن سسٹم جو گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو بھی پوری طرح سے جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 643846 دوران ڈرائیونگ لائسنس کے پوائنٹس کے ضائع ہونے کی صورت میں وہ سب صرف اسی صورت میں واپس آ سکتے ہیں کہ جب 2 سال کے اندر ڈرائیور نے کوئی خلاف ورزی نہ کی ہو، یعنی اس نے کوئی قانون نہ توڑا ہو، کسی سگنل کی خلاف ورزی نہ کی ہو، کسی ایکسیڈنٹ کا موجب نہ بنا ہو. اس کے علاوہ محفوظ ڈرائیونگ کورس پر بھی اسے 2 اضافی پوائنٹس شامل ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ 15 ہو سکتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ جو ہے یہ تبدیلیاں تھی کہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے اور ہم اپنے لائسنس اور اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو محفوظ بنا سکیں. امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا اور آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے تک اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.